warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, sahabat kaula sangat amal ja'akin, wabil akhas hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Abdul Adim Khalili, seabtina sangat amal ja'akin tor ngaku-ngaki. Wabil akhas hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Saiful Anam selaku pengasuh madrasah Raudatul Muta'allimin, seabtina sangat amal ja'akin tor ngaku-ngaki. Juga tak ketinggalan dak kesedajana para kiai, para asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh desa, seabtina tak bisa nyebut asmana tong sitona, namun tak ngorangin dak kerasa takdim. Sedak setajana abdina sangat amal ja'akin juga ngaku-ngaki. Tak lupa dak bapak kepala desa setempat beserta staf-staf epon seabdina sangat amal ja'akin. Dak beliale ngireng serap jak miramek ngidingakin pengajian male andi ilmu manfaat ngireng jak mirameh ngireng. Prabu sebatan kaulah sangat amal ja'akin ngawalin pamator ngereng dan kula ban panjenengan sederajat nambahin puji syukur dak keajunan Allah sekak dima Allah ampun aparing rahmat hidayah taufik inayah singkatan kula ban panjenengan bisa aki pangki bisa aki lengki nang saat malam mangken dalam rangka acara sepenuh barakah engki kadito haflatul imtihan wal ikhtibar lebat pepangkian saat mangken ngereng ten kula ban panjenengan pada banyak doa dak keajunan Allah malar moga anak didik ten kula ban panjenengan banai kun karo angka kelas menurut Ustaz Abisaos, banai kun karo angka kelas menurut wali murid Abisaos, tetapi na angka kelas atamba ilmu manfaat atamba akhlak muljana sehingga pagi jadi pejuang Islam dan selamat fit dini wad dunya wal akhirah. Moga-moga ketika dintok kabadana amin amin Allahumma amin. Para rabu sebatan kaulah sangat amal ja'akin. Saya pertama, Pak Emot saya pertama. Dan kula ban panjenengan ampun pada ngaoningin ban pada ngakali secara umum nang Madura eman kak kaman podo eman kak paman madrasah eman kak kaman pesantren setiap tahun pasti melaksanakan haflatul imtihan wal ikhtibar kak dinto seestona molen lalamba dari pengetuatan kula ban panjenengan dari lukur dan kula ban panjenengan
rukur tengkula ban panjenengan tak ada lain tocuna cuma ngajarin dak tengkula ban panjenengan bahwa tentunya Kak Dinto tak ada sepantes mulja akin, tak ada sepantes kebangga kecuali ilmu agama. Lamba Prabu sepada mulja sampana potret bini ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Fatimah Zahra Seda Kak Dinto Yosong sareng 4 sahabat salah situ ngasempak Kak Dinto Abu Dzarrin Al-Ghifari saampona Yosong dapat dak kapengkir kuburan Abu Dzarrin termasuk sahabat ajunan Gusti Kanjeng Nabi ben walina ajunan Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzarrin saampona dapat dak kapengkir kuburan Pak langsung atuan ngocak dek kalau benga kuburan gila kuburan bang tahu ya siapa sepikol sengko bang tahu ya siapa sekali pemasuk ada ke dalam ngaji Adia bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Fatimah Zahra reng bine mulja andi nasab mulja andi pangkat tengki orang walitan teretan bila akuat kelaban kekeramata wana pasti terjadi kau pura ajawab dak napa jawab kau pura ya Abu Dzarrin ma ana bi baiti nasabin wala hasabin innama ana baitu ilmin wa amal Abu Dzarrin tengkula Kak Dinto bane telema orang sandi pangkat tengki bane telema orang sandi nasab mulja pasir abain lapaman ala petengkiin nasaba lapagantangin pangkata mon gila masuk dak tengkula edem kebadan lo nyambi ilmu lo nyambi amal pasti sengsara pasti melarat tetapi mon gila orang pamol apa PN9 mon gila orang yang Kak Dinto ngakungin sango ilmu berin kalaban amal insyaallah pasti bekal senengah bekal senengah bi tergula bekal pecumpura bi tergula para tantretan ngering ker pikir bi tergula ban pancenengan lambat laon lambat atau bercepat sadar tengkula ban pancenengan sadaja Kak Dinto bekal setiap penduduk kuburan bekal setiap penghuni alam barzakh tak ada sebisa kesango Pak kecuali ilmu ban amal lapa gadangin romana lapa benyain keluarga nasabela lapa benyain kancana setujan nolongan Kak Dinto Prabu sepada mulja masuk dak ke kuburan lo bisa nolongin panjenengan tetapi nak gila sebisa nolongin panjenengan Prabu sepada mulja Kak Dinto cuman ilmu beringin kalaban amal Prabu sebetulnya kalau sangat amal jaakin ajunan Allah Subhanahu wa taala saking penting ada ke ilmu agama pernah ngajarin ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk doa dak napa monyena wa qur rabbi zidni ilman kul dawakin Gusti Kanjeng Nabi ngocap panjenengan Gusti Kanjeng Nabi doa panjenengan Gusti Kanjeng Nabi pon apa sepapan kedua berrebus pada marja rabbi zidni ilman doh pangeran tan kula moga-moga nambana ajunan tuan dak tan kula dak ilmu ajunan Allah Subhanahu wa taala tak pernah makon dan tak pernah merintah dak keajunan Gusti Kanjeng Nabi untuk minta tambahan ring paparing ajunan Allah kecuali ilmu ajunan Allah lo ngajari dak ke Gusti Kanjeng Nabi qur rabbi zidni malan Gusti Kanjeng Nabi ngocap panjenengan doa panjenengan ada buah panjenengan moga-moga nambah ajunan Tuhan dan kula Jakarta punten balik panapa wa qur rabbi zidni ilman wa qur rabbi zidni ilman do pangeran moga-moga nambah ajunan Tuhan dan kula ka ilmu Kak Dinto situng keterangan Pak bahwa ilmu agama Kak Dinto situng nikmat ajunan Allah sepaling tinggi
tak ada selebih nikmat daripada ilmu agama. Bahkan dahulu ulama mun panjenengan lo andi pun apa, tapi andi ilmu agama idza fatatka dunya fawamit fa innal ilma khairul mawahib. Mon gila panjenengan lo andi pun apa, lo andi dunya, lo andi harta, kadin topa epa konsoro cerek lerikan dek tetanggana, seandi rumah mewah, seandi mobil mewah, fagomit maka bertemabana posokor, fa innal ilma khairul mawahib. Karena sangkuna ilmu kadin to paling bagus reng paparing ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada hadis ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Bila Allah agar dak kesitung orang berarti orang bagus, berarti orang esai bi ajunan Allah pasti paringin apa kefahaman, pengertian tentang ilmu agama. Abali boleh ada ke hadis mayuridillah khairan yufaqihu fid din. Khairan tabuna ulama Pak. Sebagian ulama para sepada mulja amaknain surga. Bila penjelas boleh bila Allah akar dak kesitung orang masuk ada ke surga pasti bi ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala paringin pengertian paringin kefahaman tentang agama. Pakun abahas masalah muljana ilmu apa ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atabu wala dak napa dabuna innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah Subhanahu wa ta'ala abri dunya ka dintok de ka orang seekele burin cukan orang seekepuntunin orang seekepuntunin cukan bi ajunan Allah abri. Fir'aun Pak, Fir'aun paling cuba menosah di ajunan Allah epasoki lo kung tangkung Pak ki peteti raja siapa nikah cukan Nabi Sulaiman kakasina ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala di Allah paringin tunya cukan Pak ki lo kung tangkung peteti raja cukan Pak Nabi na Allah epasoki mosona Allah epasoki siapa nikah cukan orang soleh berdesa epasoki cukan orang fasik di ajunan Allah pada saya pesaki, orang mukmin cukan pada saya pesaki, orang kafir cukan pada saya pesaki. Lo napa kak dinto bi ajunan Allah lo pandang dulu masalah natunya kak dinto saking derita dan arke natunya ya ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'tid dina illa man yuhib. Banta abri dak ke ilmu agama kecuali dak ke orang seekele dak ke orang seekele burin. Muka-muka terkulaban pancenengan selalu oleh tambahan ilmu manfaat dari ajuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada situng hadis nang katerangan ka adin to terangakin nang sarana bidaya al-alimu habibullah walau kana fasikon, al-jahilu aduullah walau kana abidan. Orang alim Pak burle ajunan Allah senajan orang alim kak dinto fasik juga sebaliknya orang kudu kak dinto mosona Allah bentuna Allah senajan gila orang kudu kak dinto ahli ibadah terangakin nang kitab kak dinto bada orang beda pendapat aduh masa orang alim sefasik muljaan bi orang kudu seibadah ya menurut percaya ayo waktu coba ongku Pak nyari orang alim fasik angkup cak semakin isare temenung diskotik tepang orang alim buk mabuan mentung kak dinto Pak orang gila senyoba ngocak kaki melok taudus dah sengkok tu sada kaki bingko itu tutupin tapi ba englo kedapat tobat engkau re pangeran abana wana pas terjadi dak ka orang alim Pak langsung orang alim kak dintok ngalah pedang ba ngake lo tau dak tang pangeran mayu bingko pedang patena malah kenal dak tang pangeran ban pangeran abaan senyoba gelak buru Pak berkata kok epaten ongku nyoba dak ka orang kudu seibadah nang langgar Pak tengah malam
nyoba ampun laban sorban yang tengah atas langkir tepang orang kudu kak dito asojud dak ka Allah orang senyoba badan ngadaan pak tangga bulan bangsa ibadah mulai lambat sampai setia bingko terima bala usah ibadah boleh setia lo usaha kerja boleh setia bala kau pensiun setia karena engkau la nerima dak ke ibadah abang lah teman cepongku bon apa sih terjadi dak orang ada orang putu gila langsung orang putu gila aja doh pangeran dan kula nyembah dak panjenengan dan kula nyembah dak panjenengan anu dak ibadah dak panjenengan mulai lambat tak boleh siarap cuman nekah orang kudu tadi murtad sabab ane katakin pangeran manusia kencak kulunya bungkol pak hadis kak dinto nerangakin bahwa orang alim kak dinto melarat sesada orang kudu kak dinto gampang sesat rimpak nang FB kak dinto nang media sosial bada orang ngaku Imam Mahdi kula lo bahasa Imam Mahdi kak dinto sengaku orang kak dinto yang gila hormat jadi segala cara ekala ko dan kula saya bahasa mek bada pengikut mek bada seperti aja napa sebab pak tak andi ilmu agama monadi ilmu agama oning pak bahwa Imam Mahdi kadinto dari torona ajunan Gusti Kanjeng Nabi ben keluar nang Arab pak bener keluar nang Indonesia sehingga jak kulunyo bungkol hadis gila anerangakin sekalian lagi orang alim melarat pak sesat pak senajan gila la fasik mon orang pudu pak kak dinto gempang sesat bahaya pudu pak wana apa boleh ibadah jangan maksiat pak orang pudu ngadi abang abi ada maksiat tanpa sadarin tak banyak orang apa jeng sunat semarena asar selalu lo sabar dengan oleh tusah cantibi oleh kenceran agak juga bahaya pak orang bodoh itu tak banyak nang FB ni pak orang apa jeng selalu api salah terpengaruh ko petek musik apa joget pak bahasa joget kak dinto menurut sulam pak bahaya bisa keluar ke akidah karena tiap-tiap kelakuan tiap-tiap akidah tiap-tiap pengucap semenjurus dan penghinaan keagamaan ajunan Allah kak dinto bisa nyebabkan murtad na'udzubillah moga-moga aja wakina dari saanya Pudu muka-muka dapat dan pula panjenengan yakin orang sandi ilmu juga cak dan badan mon jadi orang alim karena orang alim kak dinto panuta umat dapuna atunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man isdada ilman lam yasdad hudan siapa-siapa saat tambah ilmona tapi tak tambah petotuna jan alim jan bangal sama budu pese jan alim jan tujan langi lain hukuma pangeran riba lo penyama riba jan alim jan bango hukuma pangeran lam yasdad minallahi illa huda orang kak ditok benejan semak dak keajunan Allah pak balik dan jauh dah punah ulama sekarang kitab subat dak napa pak dak napa fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wazan orang alim saya tak ngamalakin kalaban ilmona ku akung di ajunan Allah sebelum orang kafir senyembah arja kadin to itu kaakin ke neraka orang alim saya tak ngamalakin kalaban ilmona kadin to itu kaakin ke ada sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala ada ke neraka. Na'udzubillah dari ilmu tak manfaat. Saya nomor 2 baraku sebetulnya kalau sangat amal jahatin. Pemot saya nomor 2 ngereng akhlak pak. Akhlak jaga. Bila-bila le empon semakin mulai krisis akhlak. Bila-bila gereng sepona tak banyak le nekat ada menengkakan to insyaallah tak ada menentukan ke banyak pak
reng sepuana asapuan anang deng rondengan nang lecak sampai cepejan HP tepak de anak bapaan teka terkait keadaan to dahuna ajunan Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya orang abang tidak orang sepo keadaan to sampai gila epopolong bi kalimat tauhid dia dapat dahuna ajunan Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana ajunan Allah mesti tidak tergulaban panjenengan maka tidak tergulaban panjenengan untuk lo nyembada ka pangeran kecuali ajunan Allah Subhanahu wa taala wa bil walidaini ihsana benda ke orang tua duan da ke orang sepo duan ka dinto ko tu abu sakit kengain orang sepo ka dinto amat cempa empa amat cem telok da pun ajunan Gusti Kanjeng Nabi al aba salasa reng tua re beda telok seraan pak se pertama man walada orang sing lahirakin panjenengan kak dintok reng sepona panjenengan jaena akin wajib molja akin oleh nomor 2 basera man zawaja orang sabri juduh dak terkulaban panjenengan matua kak dintok reng sepona panjenengan juga se nomor 3 basera man allama orang sengajarin ilmu agama dan kulaban panjenengan wa huwa afdaluhum dan orang sengajarin ilmu agama kak dito paling utama dari sepo kotumul jaakin lebihan dari orang sedua gila dari matua sarang orang sepo kandung karena me anak me saneka anak pabarabu sebelum mulja karena guru agama kak dito selalu sibuk magatang dalma abri akhlak abri ilmu sangat terakin ke surga monreng sepo dua kak dito sibuk semagatang luara dak remah tangan nak terolok lapar dak remah tangan nak terolok abengkana biareng sepo na beri kalam bi sehingga benda telok jaga akhlak pak di lebih dah kau ulama pak aduh mendengar kamu tengkulaban panjenengan mon orang lambana lo cocok ke ulama eta peci dah pak tako sejak ngocana eta pedadana tako sejak ngocana mon samangken pak udah mon gila beroreng lo cocok dah ke ulama saya kebentaan ngebu saya kebentaan kartu saya kebentaan taksi kengen pak dahuna ajunan Gusti Kanjeng Nabi luhumul ulama masmuma in akala mata daging ulama kadin tok beracona mun sampean ada daging beracona panjenengan celaka naudzubillah bilebih kabaraha ipa ngereng banget teh senga Habib pak Habib kadin tok non gila non senajan gila pak tetep Habib pak pakun istimewa nasab benderana asampung de keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada situ hadis pak riwayatakin sareng Abi Hurairah ja'at bintu Abi Lahab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faqala ya Rasulullah innan nasa yaquluna anti bintu binar aduh Gusti Kanjeng Nabi reng-oreng pada cak moca endatan pula reng-oreng pada comoco datan pula kocaan ampro tidak apoi neraka kenapa saya terjadi berabu sebelum mulja kenapa reaksi Gusti Kanjeng Nabi faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mancung pasera ajuran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhdibun dalam keadaan pegel sambil adabu faqala maka adabu Gusti Kanjeng Nabi gela ma balu aqwamin yu'dhunani fi qarabati wa man adani faqad adallah aduh apa benteng garatan kaum senyakin sengkok le betang bala siapa senyakin sengkok nyakin ajunan Allah lebih habib pak se istiqomah se alim engak Habib Rizik kaadin tompon terpula mon acling FB pak merengis pak mon acling FB ring-ring sebde pada cak ngocen Habib
berde sengedit roh bena Habib berde sejak ngocain apa Habib Rizikra kofar kafir Islam lo ngacarakin keras engak neka senyata benekeng lo ndak senyata apa benekeng masalah kerasa keng pola na bareng hak saya sampai akhir bila bareng hak saya berdepak pak manusia dito macam dua pak manusia macam dua mon kila sampurna imana insyaallah dari pada ada kebareng hak dito mon kila munafik ben kafir lo sampurna imana tak kira narema pak contohnya Ustadz Abdul Somad pak mon acara mak ke tabu sing dingakin pak saking dari lo cona pak tapi bareng hak saya bentakin bareng hak saya berdapat dan kuleban panjenengan ki bada bain orang munafik selonda secomoco sedit ngedit saya ngereng dan kuleban panjenengan nengenang ngarap sapa ada ajuran Gusti Kanjeng Nabi sementara kompoy ajuran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eke saken mololo hina caci ngereng pikir pak dan kuleban panjenengan saking benih perjuangan habaib dan kuleban panjenengan insyaallah dipakun tadi orang Hindu pak saking benih anu wali songo pasera wali songo kadinto habaib pak alhamdulillah malam yaskurin nas lam yaskurillah dabuna ajunan Allah sarak sapa apain surah asokor dak kemenusa lu asokor dak sengko panjenang ngereng asokor pak bi wali songo beda pak Islam dak tengkulaban panjenengan sokoren pak napa caranya nyokoren pak na potona kuatu hormat tengkula pernah pak aboskel dak guru tengkula pak dak guru tengkula nang Mekah Sayyid Hamid Al-Kaf kak dito sareng bada boleh saksi napa sira kak dito Bintang Nurul Huda waktu na kula saatanya aduh sidi dak napa carana amar ma'ruf nahi mungkar dak ka Habib senoro siah napa jawab pak wajib bang nang wajib jangan nang pakun wajib amar ma'ruf nahi mungkar tapi nganggo cara semolja dak napa carana sidi nyare Habib sesunni balain coba eng semasok mun bang takok telanjut sejak ngucain dak neka pak dabuna Sayyid Hamid Al-Kaf kak dinto berenten kula Bintang Nurul Huda senorok ngedengakin Mekah uktona kula atanya ngereng pak mangkana 3 tahun saya terpongkor kak dinto nang sampang beda Habib paten pak aduh beda Habib 3 tahun saya terpongkor kak dinto paten nang sampang cak segele dan kula ben panjenengan ngarep bersafaat ajunan Gusti Kanjeng Nabi aduh empon bain kula latanya ada panjenengan mon kam kompoya panjenengan anan panjenengan saken mololo pas gila orang senyakin kompoya panjenengan minta tolong dak panjenengan bae tolong apa lo kira pak lo kira ngereng keng kula gilia pak mun celing FB ne banyak anu lah pak banyak saking ate pak orang sedang ngocen benelo neng pak santri kadang santre bahkan lora kadang sejak ngocen pak melo ajeling dak kembana senyebarakin Islam saking ada mbana Habib dan kulaban panjenengan pak pun nyebar arca tore pesokoren mun asokor dak Habib pak dan apa cara pak ngormat nak foto nak ngereng jangal bangal pak jangal bangal ngereng lebih boleh pak takdim dek ka guru kak dinto ka waris andik nak foto alim pak takdim dek ka guru pak pasera apain guru dah ditong jak kropen mulai dari guru le pak alim pak sampai guru madrasah na bencukan guru sebenarnya pesantren kenyain pak jak bidakin kadang santri mon lepeleman pas auba de guru le pak alim pak wallahi lo kira barokah ilmu nak dinto pak entah nongku tak ada apa tak ada bida apa bi hormat guru nang pesantren ka adin to pak abdi kedua guru kia madrasah pak ongku engki mon banyak guru dan kula ka adin to asmana Muhammad empan setel sama ken lah banyak pasopo dan kula ni rucu pak dan kula enten lo rucu abah tesil jaga jarak takok langka pak
nonggelanon dan kula oning makna la ilaha illallah bani dari pondok pak dari madrasah cengang wa makna la ilaha illallah Allah ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah neka pak ngereng detik dan kula acerita lamba nang tengkina pak nang tengkina pada situng kiai terkenal kelaban ilmona terkenal kelaban waran terkenal kelaban alemah terkenal kelaban tawaduun pasera asmana kak dintok kiai Ridwan Khosraji kiai Ridwan Khosraji kak dintok ngakungin guru pak asmana kiai Sun Haji sebelaan ampun kiai Ridwan alem pak Ketuan santri Kesin Haji Kak Adinto bagian pontrana teroy pengaji ada Kak Kiritwan Pak Kiritwan apa Pak mon pontrana guru na gila sengaja asurbanan Pak ngormat Pak bahkan isabar nang ada mon gila ojang pontrana guru na sengaja kepai Pak kepai empon tore bitong na pontrana Kiritwan pasera ke maksus Ridwan pancenengan oneng pagi Ki Masus Ridwan terus Ki Hasir Ridwan aling Ki Masus terkenal kelaban ilmu fikihna terkenal kelaban ilmu faraid juga yang dialih laki oleh Pak Ke Jamal sederusakin pun juga abana Pak lo cokopkan kadin to Pak kompoy tole bitong pasera kompoy Ki Ridwan Ki Imam Maksus Pak Ki Imam Maksus Pak pasera boleh Ki Khalid Maksus Pak kompoya Pak juga pada Ki Fatta Mahmud Pak kompoya Ki Khosraji andi karangan pun apa nahwu cak mutura risalatul arabiyah kak dintok Pak berokana orang ngormat dekakuruna aduh ngereng ajarin li ale kak dintok mon gila pada ustad madrasana tepang sepedang toron bana aja guru agama na bana mon bade kiai torona aja kiai aja sa nyebarakin ilmu nang kampung kana cek kalang ca aduh mun selangken Pak aduh lompat lo ning sengoca krisis ongku akhlak cek guru paking pae pada bipereng neka Pak cara neka enten keting hormat dek guru abali tibi dek kemanfaatan abaan ongku Pak wa min ta'dimil ilmi ta'dimul ustad setengah dari ngaku-ngakin ilmu ngaku-ngakin ustad kak dintok berrebu sepeda mulja saya nomor telo saya terakhir Pak saya terakhir ngereng can kula ban panjenengan ngastete mon nyari kasap Pak ngastete cek sampai nyari kasap haram cek sampai nyari rezeki haram empon semakin osong piala dunia osong taruhan Pak empon panjenengan gila taruhan pas kala Pak mana sampean senyari rezeki abenteng tolang panjenengan perlu telah akili dak katongkaan keluar dak kebereng haram Pak mon panjenengan menang pon la atusan juta semenang hasil taruhan kebai Roma panjenengan adua nang telema saolena gila olena taruhan Pak panjenengan abajan nang compon panjenengan adua nang compong wallahi lo kira terima Pak wallahi lo kira terima Pak dapun ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata min haram fannaru aula tiap-tiap daging setombu dari barang haram maka neraka layak untuk nangin nang dan kulaban panjenengan Pak ngajarin putra dan kulaban panjenengan nasi ngoleh taruhan ayo nak ngocak Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar tak ada manfaat apa gelak nasi semasuk katabu dadi daging Pak darah ngalir dak ka otak Pak otak selalu maksiat Pak selalu maksiat lolo kira ni kepada hadis boleh kenapa man akalal halala atau ajwarihu sa'am aba mon
mon gila barang halal sekakan enda lo enda sadar lo sadar orang kak dinto pasti bi ajunan Allah pekenceng ibadah keluar dua atena kegampang dari mah barang hak tetapi negela wa man akala al harama asad jawarihu sa'am aba mon gila sekakan barang haram anda lo anda kak dinto pasti tujuan ama si lamba pada cerita pak pada cerita situng santre pak arok toro nang pondok mon waktuna berjemaah lo toman tobang ngaji lo toman tobang tetapi ngasal ambu pak mekah jadi pembunuh bayaran kiai keton gila aduh beda apa tang santre dia nang pondok ngaji lo toman tobang nang pondok ibadah berjemaah lo teman-teman dengan ambu mereka jadi pembunuh bayaran dengan selidikin pak kelakuan orang sepona mabuduan pes sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bener daguna aturan kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man akalal halala atau ajwarihu sa'am aba wa man akalal harama wa man akala al-harama asad jawarihu sa'am aba moga-moga tengkula ban panjenengan di ajuran Allah lo buang-buah separingin rezeki banyak halal barokah moga-moga ketika dinto kebadana amin amin ya rabbal alamin sepaling akhir pak monosaka dinto amat cemlema monosaka dinto amat cemlema sempak dadi orang surga sesitung dadi orang neraka napaan pak dabuna ajuran kus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun aliman bada bang dadi orang alim aduh kiai kula lo bisa lo satu mun dadi orang alim timpon lo napa pak napa au muta'alliman atau mun lo bisa dadi orang alim dadi orang ngaji bain dadi santri kiman bisa pak alim pak karena fadilat ilmu kadito sangat luar biasa aduh kiai dadi kula dadi santri terpulelan di bini kiai kimpon pondok napa au mustami'an saya nomor 3 ingat panjenengan semangkene dadi mustami neka juga ekencer bi Gusti bi ajunan Allah Subhanahu wa taala kiai dan kula lo disangi dengan pengajian dan kula al ajar dan kula berada Malaysia dan kula berada Arab Saudi dan kula berada Hong Kong dak napa pak ampon lo napa yang penting dapuna ajunan Gusti Kanjeng Nabi au muhibban atau orang lebur dak orang alim lebur dak ke santri lebur dak apa boleh dak ka banga ban bukti akin mun lakal lebur rongku pak bukti akin panjenengan berada di Hong Kong panjenengan berada di Malaysia panjenengan berada di Arab sompang madrasah kadinto mon butuh hajat pak lebih ke orang soki tolong agama ajunan Allah kadinto pak tolong mongko mon kila sekolah umum luar biasa maju pak majunan luar biasa tetapi non sekolah madrasah letaknya akin bain letaknya akin TV bain bentah secara kasar gejina ustad nih lo cokok pak sare untuk kebaik engon de kena fotona de garajina tetapi namun ilmu agama namun ilmu umum pak sampai pada pensiun siapa boleh selok nolong siapa boleh senolong memberi orang soki antar bangku bantu angku mon kila kan entok anak-anak didik dan pula ban panjenengan detik perjuangan Islam saben to juga oleh ganjaran saya nomor 5 ini sebahaya pak napa wala takun khamisan fatahlik jadi saya nomor 5 napa saya nomor 5 salah lolo alim bani santri lolo mustami salah lolo lebur ki baci mun ngetela orang alim mun ngetela santri mun ngetela pengajian neka padana bi atau orang kafir nih
Nek kesecelaka wala takun khamisah fatahlika maka celaka beengah sanomor 5 naudzubillah moga-moga paling jauh dari baci dak ahlul ilmi dan moga-moga nak pototan kula ban panjenengan sedaja eta tiyakina orang sandi ilmu manfaat amin amin Allahumma amin rasana cokok para pada melja nyoon sepora salah lopoda wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.